Hello po guys. Yan, welcome back sa YouTube channel ko. Ice Cream Yummy TV. Ayan, kumusta po kayo? Yung mga hindi pa nakasubscribe, ayan, please subscribe to my YouTube channel. Pakiclick dyan po yung notification dyan sa baba. Ayan, maraming salamat po. Kasi po, wala na pong nanonood kasi sa YouTube ko eh. Opo, kasi yung mga vlog ko walang kwenta yata. Ayan. But anyway guys, so for today's video guys, gusto ko lang sanang pasalamatan lahat ng aking mga followers o lahat ng mga nag-subscribe sa Ice Cream Yummy TV. Yan, gusto ko lang sanang pasalamatan kayo lahat na nag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, tatawagin ko po kayo isa-isa. Part 1 pa lang po. Ayan, isinulat ko po dito yung mga pangalan nyo. Andito po yung yung mga pangalan, yung master list na mga sinulat ko. Ayan. So, part 1 pa lang to guys kasi may get 1,000 po guys yung mga nag-subscribe sa akin. Ayan. Nais ko po kayong pasalamatan po sa inyong pag-subscribe sa akin. Maraming salamat po. Ayan. So, unang-una ko pong tatawagin ngayon ay si John Snib. Maraming salamat, John Snib. Pangalawa, si Albert Sangkay. Shout out po, Sangkay, Albert. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Ayan, Boy Puloy, Mukbang Vlog TV. Mukbang Vlog, maraming salamat din po. Ayan, kay Kylie Plito, maraming salamat din po. Ayan, at saka kay I'm Back. Thank you din po. At kay Angela and Family Vlog. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Ayan, pang-7 kay Dark Eye Official YT. Maraming salamat din po. Pang-8, Mary Grace Loyola. Thank you rin po. Pang-9, Super Elephant. Thank you so much for subscribing. Ayan, kay number 10. Maraming salamat po. Number 11 kay Scholar Vlog. Salamat po. Ayan, number 12 kay Saldi. Ayan, Sardi Supla. Shout out. Thank you rin po. Number 13. Yan, Disodha Vince Balan. Thank you rin po. Shout out sa iyo, idol. Number 14, Pretty Boy Bing. Ayan. Maraming salamat Pretty Boy sa pag-subscribe. Ayan, number 15 kay Kuya Potito Vlog. Kuya Potito, salamat po sa pag-subscribe. Ayan, kay Mary Rosel Robia, number 16. Salamat anak sa pag-subscribe. Ayan, kay Chelin Makeup. Shout out po. Ayan, number 17. Salamat din po sa pag-subscribe. Number 18 kay Summer the Loyal Pitbull Idol. Thank you rin po sa pag-subscribe. Number 19 kay Just 1980. Maraming salamat po sa pag-subscribe, idol. Ayan, number 20 kay Mio. Thank you po sa pag-subscribe. Number 21, ayan kay Just Roblox Gaming. Thank you po. Number 22, ayan, Random Edits. Thank you po sa pag-subscribe. Ayan, number 23. Thank you po kay Love. Ayan, number 24. Maraming salamat po kay Teacher Explorer. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Number 25 kay Body Vlog TV. Thank you po sa pag-subscribe. Ayan, dito tayo sa number 26. Number 26 kay Amarishen Kabagtong. Thank you po sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Number 27 kay Francisca Vlog. Ayan, maraming salamat po Francisca Vlog sa pag-subscribe. Number 28 kay Shane Nedercott. Thank you sa pag-subscribe. Ayan, thank you po. At saka kay Ate Ann Channel. Number 29. Salamat po sa pag-subscribe. Ayan, number 30. Ayan, kay Charis Asmer. Thank you po sa pag-subscribe. Number 31. Ayan, Claudine Ma'am. Thank you po sa pag-subscribe. Ayan, number 32. Ayan, Noralyn Vlog. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Number 33. Jenny Vlogger. Salamat po, Ma'am Jenny, sa pag-subscribe. Number 34.
Ayan, Substone ko YT. Thank you po sa pag-subscribe. Number 35, Just Queen. Ayan, Memories. Salamat po sa pag-subscribe. Number 36, ayan, Bernadine Baldonado. Thank you rin po sa pag-subscribe. Ayan, number 38, kay Lynn Edralin. Thank you po sa pag-subscribe. Number 39, kay Mine Manlapas. Thank you po. Number 40, Sheena Claire Kaga. Salamat po sa subscribe. Number 41, ayan, kay Nick Das Mercado. Thank you po sa pag-subscribe. Number 42, Luis Lento Jowa. Thank you po sa pag-subscribe. Number 43, Riel. Ayan, Jacob Rico. Thank you po sa pag-subscribe. Number 42, ayan, kay White Dome Lasaga. Thank you po sa pag-subscribe. Number 45 po, ayan, ayan, Patugalan. Salamat po sa pag-subscribe. Number 46 po, Nonoy Guerrero. Thank you po sa pag-subscribe. Number 47 po, ayan, Lucky. Thank you po sa pag-subscribe. Number 48, Kina Reyes. Salamat po sa pag-subscribe. Number 49 po, ayan, Himawari. Ayan, Osamaki. Thank you po sa pag-subscribe. Number 50, ayan, Courtney Padua. Thank you po sa pag-subscribe. Number 51, Ninyo, ayan, Dirima. Thank you po sa pag-subscribe. Ayan, 52. Number 52, Mainil Disakula. Thank you po sa pag-subscribe. Number 53, Mary C. Daily. Thank you po sa pag-subscribe. 54 po. Salamat po yan. 58. 88 sa pag-subscribe. 55, ayan, Jisuya. Salamat po sa pag-subscribe. 56, ayan, Binig Bilyarmino. Salamat po sa pag-subscribe. Number 57, Bravery ng Taiwan. Thank you po sa pag-subscribe. Ayan, dito naman tayo. Ayan, ayan, ito. Ayan, number 58, Gabs. Salamat po sa pag-subscribe. Ayan, 59, Saki. Salamat po sa pag-subscribe. 60, ayan, The Brothers. Thank you po sa pag-subscribe. 61, ayan, Mini Roblox Girl. Thank you sa pag-subscribe. 62, ayan, Rinamil Bonifacio. Thank you po sa pag-subscribe. 63, number 63, Mine. Ayan, La Magna. Thank you po sa pag-subscribe. Number 64, Elisa Mary Gaspar. Salamat po sa pag-subscribe. 68, Errol Alvarez, Book Vlog. Thank you po sa pag-subscribe. Ayan, 69, Janila Gaming Official. Salamat po sa pag-subscribe. Number 70, ayan, Rox B Vlog. Thank you po sa pag-subscribe. 71, Gladel. Ayan, Susano. Thank you po sa pag-subscribe. Number 72, Lasya TV. Salamat po sa pag-subscribe. Number 73, Joby Solmoro. Thank you po sa pag-subscribe. Number 74, ayan, Papa Gmix Vlog. Thank you po sa pag-subscribe. Ayan, number 75, Adrian Moreno. Thank you po sa pag-subscribe. Ayan, number 76, Rosemary Bautista. Salamat po sa pag-subscribe. Number 77, Little Something. Salamat po sa pag-subscribe. Ayan, number 78, Batang Ampon TV. Salamat po sa pag-subscribe. Ayan, number 79, ayan, Natango. Thank you po sa pag-subscribe. Number 80 po, All About Everything. Thank you po sa pag-subscribe. Number 81 po, ayan, Mac Hawkins Lopez. Thank you po sa pag-subscribe. Number 82, ayan, Biona Airabito. Salamat po sa subscribe. Number 83, ayan, Holowi. Thank you po sa pag-subscribe. Ayan, 84, Jolly Santiago. Thank you po sa pag-subscribe. Ayan, dito naman tayo, guys. Ayan, part 1 pa lang to, guys, kasi 1,000 kasi to eh. Number 85, Chai Gaming. Thank you po sa pag-subscribe. Carl Wendell Magno. Thank you po sa pag-subscribe. Number 87, Princess Retoria. Thank you po sa pag-subscribe. 88, ayan, Mushi Floor Vlogs. Thank you po sa pag-subscribe. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe sa akin. Thank you po. Ayan, 89, Diani Renlin Vlogs. Thank you po sa pag-subscribe.
Number 90, Proud Bislog, thank you po sa pag-subscribe. Number 91, Official Lane, thank you po sa pag-subscribe. Number 92, Christine, thank you po sa pag-subscribe. 93, Silog Piratas, Perets, thank you po sa pag-subscribe. 94, ayan, ano ba ito? Kane, ayan. Kane, thank you po sa pag-subscribe. 95, Clark C, thank you po sa pag-subscribe. 96, Christina, ayan, Pamilikan, thank you sa pag-subscribe. 97, It's Minika, thank you po sa pag-subscribe. 98, ayan, Hardinera ng Baker Vlog, marami pong salamat sa pag-subscribe. 99, ayan, PDB na, maraming salamat po sa pag-subscribe. Ayan, 100, Arian Mi Giray, maraming salamat sa pag-subscribe. 101, Cindy Arasula, thank you po sa pag-subscribe. 102, Shima, ayan, Shima 674, maraming salamat sa pag-subscribe. 103, ayan, Edison Villanel, thank you po sa pag-subscribe. 104, The Happy Bacon, thank you po sa pag-subscribe. 105, Francis Briel Gabante, thank you po sa pag-subscribe. 106, Carl Gabin 2073, thank you po sa pag-subscribe. Ayan, 107, Ace Entertainment, thank you po sa pag-subscribe. 108, Christian Kyle, thank you po sa pag-subscribe. Ayan, 109, Jane Marie Katuday, thank you po sa pag-subscribe. 110, Atsumi Vlog 22, thank you po sa pag-subscribe. 101, Random, thank you po sa pag-subscribe. 112, GJ Gabite CPT, thank you po sa pag-subscribe. 113, ayan, Sanjiba Sitigar, thank you po sa pag-subscribe. 114, D. Kerber, thank you po sa pag-subscribe. 115, ayan, Charlie Gumobaw, thank you po sa pag-subscribe. 116, ayan, Agriculture Student, thank you po sa pag-subscribe. 117, Sigma, thank you po sa pag-subscribe. 118, Ashirada Nochalan, thank you po sa pag-subscribe. 119, ayan, Kurt Alin, thank you po sa pag-subscribe. So hanggang dito pa lang po tayo, part 1 pa lang to. Hanggang 119 tayo nag-announce sa mga nag-subscribe. So maraming salamat po sa lahat po na nag-subscribe. Ayan, thank you po Maraming salamat. Sinulat ko, mayroon tayong part 2, part 3 hanggang part 4 hanggang part 5 guys, kasi napakarami guys, nasa 1,000 guys yung i-announce natin ng mga pangalan na nag-shoutout guys. Maraming salamat po sa pag-support nyo sa aking munting channel, Ice Cream Yummy TV. Thank you po. God bless po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ayan. Thank you for watching po. Bye-bye po.